Look at me. Ba akar ba ba akar ba baba. Ma মা ঘষাঘষি করে লিখতেছ কেন? ওকে মা, তারপর इधर लिख मामा म आकार मा म आकार मा কি হয়? मामा द বানান করো, हाँ বানান করো। द आकार দ আকার দা, द आकार दा দ আকার द आकार दा दादा বলো কি লেখছ? द आकार दा द द आकार दा दादा হয়েছে এটা? আচ্ছা আচ্ছা, দেখো নিচে দেখো। দয়াকার দা, द आकार दा द आकार दा दादा এটা আকার। নিচে ফোকাস করো। দয়াকার দা, द आकार दा তারে দ दीर्घ कर दा দি, দাদি। दादी दादी তারপরে न ন न आकार न ন আকার না, न आकार न ন न आकार न न आकार न আবার নয় আকার না, न নয় आकार न नय आकार ना কি হয়? ना ना গুড। न आकार ना नय आकार ना আবার ওটা ওইটা আকার, न নয় আকার না, ন आकार ना न न दीर्घ कर দি, दी না नानी फिर से बोलो কি লেখছ? ऊपर से आप ओके रीडिंग राइटिंग रीडिंग। बाबा माँ मामा दादा दादी नानी नानू नहीं नानी 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 हम्म